Morning! Yan. Hello vlogs! Welcome to my guys! Bali yan. Andito na tayo sa Tugu. Tugu. Oh. Tugu. Muna ang kwarto sa Tugu guys. Grabe kanindot. Oh. Ano guys, karang Oh. special niya. Pan guys, namin sa special guys. Oh. Si Atong kauban si Mr. Tami. Tami. Kani guys, ang amodri guys, karang sa isa ka room guys. Duha ra ka tao O, guys. do ka tao. Inani ka nindot guys, na TV guys. Bagtik ang mga guys, na mga suga. Mga kumpleto guys. Oh. Na ilababo. Kasan Ay, guys. TV. Gusto kong TV na TV. Oh. Babo nila. Ay labisa guys. Ay butahan na ng musina guys. Pag malunod guys. Dami ikon sa taas guys. Sila jacket guys. Ganong istorya pa Oh, life jacket guys. Indot ka guys. Guys, balas rin kayo guys. Kahit tanan Indian rin rin guys. Okay, thank you. Okay. So, itong bag ha. Ay, sunod adlaw, last New Zealand na ta ha. Lah, may speaker? Ano dyan ang speaker? Ay, sounds. Thank you guys. Thank you.